الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. صدق اللہ العظیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والے بہت مہربان ہیں. اس دنیا میں جتنے بھی فساد ہوئے ہیں اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایک نبی کو بھیجے اور نبی آتے لوگوں کو سمجھاتے ہیں دیکھو بھائی غلط کر رہے ہو، یہ کرو گے تو تم کو آگ ملے گی، آگ میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں عذاب ملے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ کی پکڑ ہے. لہٰذا یہ چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے اور سب کا ایک ہی کام، بھائی دیکھو غلط کر رہے ہو، اللہ کا جو حکم ہے وہ مانو، کیونکہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی وہ باتوں کو ماننے کے لیے جو اللہ نے تمہیں حکم کرا ہے کہ یہ کرو، اور وہ کام سے روکنے کے لیے، رک جانے کے لیے کہ اللہ نے بولا یہ حرام ہے تو رک جانا. تو یہ ہر دور میں رہا ہے، فساد ہوا ہے تو پھر اللہ نے. لیکن آج میں آپ سب کے سامنے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کا شجرہ شروع کروں گا، اور جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے شروع کر کے کہاں پہ ختم ہوا ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو ساری انسانیت کے جو باپ ہیں یعنی کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، پھر ان کے بعد ان کی ترتیب ہے وہ ادریس علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام، پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو ترتیب بنی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے. لہٰذا نوح علیہ السلام کا واقعہ تو کافی مشہور ہے، سب جانتے ہیں، کشتی والا جن کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا، چند لوگوں کے سوا سب ہلاک ہو گئے، چند لوگ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو گئے. اور ان کے بعد جو نبی آئے ہیں انہوں نے نوح علیہ السلام کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ دیکھو عذاب آیا تھا. نوح علیہ السلام کے جو چند لوگ بچے تھے انہیں سے ان کی نسل پھیلی ہے انسانوں کی، اور جب نسل پھیلی ہے تو پہلے کے لوگوں کی عمر زیادہ رہتی تھی، بہت زیادہ، 1000 سال تقریباً، اور ان کی سائز بھی زیادہ رہتی تھی، ان کی ہائٹ، ان کا قد. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ بچ گئے تھے تو پھر انہیں سے سلسلہ چلا انسانوں کا. یہ کچھ لوگ تھے وہ جا کر دوسرے کہیں علاقے میں بس گئے تھے، پھر انہوں نے ترقی کی، دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیا، ترقی پائے تو پھر اپنے آپ پر فخر ہوا، گھمنڈ ہوا، تکبر ہوا. تو اللہ نے ان کے اندر اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑ کو تاراش کر، پہاڑ کو اپنے حساب سے ہاتھوں سے ایسا تاراش کر اس کو گھر بناتے ہیں. پہاڑ کو، یہی پہاڑ جو دنیا میں ہے، اسی دنیا سے سارے پیغمبر گزرے ہیں، ان کی قوم میں جو عذاب اسی دنیا میں ہی عذاب آیا ہے. گمان کرو یہ دنیا میں ہی سارے پیغمبر گزرے ہیں تو ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. پیڑ کو جڑ سمیت اکھاڑ کر گھاس کی طرف پھینک دیتے تھے. ہاتھ میں وہ جادو تھا کہ مطلب ہاتھ سے تاراش کر کھڑکیاں بناتے، دروازے بناتے، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ دروازے کے سائڈ ڈیزائنیں بناتے. کیا طاقت تھی! لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا. اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جس نے طاقت دی ہے وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور وہ تمہاری پکڑ. تو وہ بولتے ہیں ہمیں بھلا ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے. ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے. اللہ نے عذاب بھیجا، ہوا والا فرشتوں کو بولا کہ ہوا کی رفتار کو بڑھا دو، اور ہوا کی رفتار بڑھی اور یہ ہلاک ہو گئے. پھر اس کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ ان کی قوم بھی گنہگار، فسادی. انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بھی ایسی سمجھایا، اور انہوں نے 2 واقعہ بتایا. اب
पहले नूह अलैहिस्सलाम का कि उनकी कौम पर अज़ाब आया पानी का, और फिर उनके बाद जो नबी आए हूद अलैहिस्सलाम, उन्होंने उससे भी डराया, डरने वाले डरे और जो नहीं डरते थे उनके ऊपर अज़ाब आया। अल्लाह ताला से इन्होंने दुआ किया, अल्लाह ये मेरी कौम है, ये बोलती है कि आप कोई मोजिज़ा दिखाएं, तो उन्होंने मोजिज़े के तौर पे अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ी के पीछे से एक उठनी को ला दिया जो बिना किसी जोड़े से पैदा हो गई। इसी मुताबिक एक आयत भी है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, अल्लाह ताला यही इशारा कर रहे हैं इधर कि इन लोग देखते नहीं कि बिना किसी जोड़े के पहाड़ के पीछे से कैसे ये उठनी आ गई, कैसे पैदा हो गई। तो पहले जो कौम बर्बाद हुई वो क्या नाम था, कौम नूह। फिर उसके बाद जो कौम बर्बाद हुई कौम आद, और ये कौन सी कौम है, कौम समूद। और ये इतने बेहया बदतमीज़ और नाफरमान लोग थे कि इन्होंने अल्लाह ताला ने मना किया था इनको, मतलब ये ऊँटनी को एक खरोच नहीं आनी चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इन्होंने उसको ज़बह कर दिया। फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आया और 3 बादल आए जो इनके ऊपर बिजली आग की तरह शक्ल में बरसे और इनकी भी हलाकत। और फिर किताबों में मिलता है, हदीसों में मिलता है कि ये 2 नबी के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, और तहकीक के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम का जो वक्फ़ा है वो 5000 साल का है, 5000, ये तहकीक है। और ये सिर्फ अंदाज़ा है, कोई फिक्स नहीं है, अंदाज़ा है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी, उनका भी वाक़या आपने सुना होगा, कैसे उन्होंने बुत को तोड़ दिया, कैसे उन्हें नमरूद ने उनको आग में फेंक दिया। ये आग से बड़े फेमस हैं, बड़े मशहूर पैगम्बर हैं, बहुत बड़े पैगम्बर हैं। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही खास जो पैगम्बर आए हैं वो उन्हीं की नस्ल से आए हैं पूरे, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक का नाम इसहाक, एक का नाम इस्माइल। और इस्माइल का वाक़या, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने सुना होगा, आबे ज़मज़म, जो ज़मज़म आज सऊदी अरब में लोग पी रहे हैं ना, वो उन्हीं की कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह ने उसको चश्मे से निकाला पानी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कभी उनको ज़बह करवाया और बचपन में कभी उनको छोड़ दिया बिना बाप का, ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ खाने का कुछ नहीं, पीने का कुछ नहीं, ना कोई इंसान, ना कोई खाने पीने का सामान, और हर तरफ कुछ नहीं है, बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान, पहाड़ है चारों तरफ। और ये एक इलाके में बस गए, ये बड़े हुए, फिर उनके बाद उनका निकाह हुआ वहीं पे। बहरहाल इसहाक अलैहिस्सलाम उनकी तरफ जाते हैं, और इनका ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का सिलसिला ऐसी चलता रहा है, कोई नबी नहीं आ रहा है। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से याकूब अलैहिस्सलाम आए, फिर याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत सारी औलादें हुई, उसी में से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम के जो बहुत सारे बेटे थे, उसी में से बहुत सारे जो बेटे थे उसी में से दाऊद अलैहिस्सलाम आए। और दाऊद अलैहिस्सलाम का भी वाक़या आपने सुना होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान, उनकी खूबसूरती से लोग जानते हैं उनको, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से उनको जानते हैं लोग। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, ये 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, उन्हीं की नस्ल से दाऊद अलैहिस्सलाम आए। और दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक किताब नाज़िल हुई, जैसा कि मैंने आयत पढ़ी, आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को दिया ज़बूर। ज़बूर एक किताब है, जिस तरह कुरान शरीफ इस दौर की किताब है, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की। और दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को मोम कर देते थे, अल्लाह ताला ने उनको ये मोजिज़ा दिया था। इसके बारे में इंशाअल्लाह बाद में बात करेंगे, वो मोजिज़ा क्यों दिया था ऐसा, ये भी। और इनको बादशाहत मिली थी, ये कुरान ऐसा पढ़ते थे, उनका कुरान यानी कि ज़बूर ऐसा पढ़ते थे कि परिंदे झूम जाते थे। चलने वाला इंसान ऐसे शौक से सुनता था कि उसको पता नहीं चलता था कि मतलब क्या हो, परिंदे झूम जाते थे, आप सुनो। और फिर इन्हीं के बेटे आए हैं, इन्हीं के नस्ल से, जो ज़बूर पर, इनके ऊपर ज़बूर उतरी थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इसी पे इनकी शरीयत रही। और फिर उनके बेटे आए सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनके ऊपर भी वही शरीयत लागू करे अल्लाह ताला। मतलब ये किताब उनके बेटे पर भी थी और बाप पर भी वही थी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहियत से लोग उन्हें जानते हैं। पूरे ज़मीन पर, पूरी दुनिया पर जो हुकूमत कर रहा है वो 4 हैं, 4 लोग हैं जो इस पूरे ज़मीन पर हुकूमत करें, 2 काफिर, 2 मुसलमान। मुसलमान में 2 हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, और काफिर में नमरूद और बुद्ध नस्ल। बहरहाल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत सारे बेटे थे, उसी में से फिर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनका निकाह जुलेखा से हुआ, और जुलेखा से एक बेटी पैदा हुई, और उनका निकाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी का निकाह अय्यूब अलैहिस्सलाम से हुआ। और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से लोग उन्हें जानते हैं। और अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़े बादशाह थे उनके दौर के। और फिर
پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طرح یونس، پھر اسی کر کے ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے ایک بھانجے بھی تھے، بھتیجے کی بھانجے، جو لوط علیہ السلام، ان کی قوم کو لوگ قوم لوط بولتی ہے، اور ان کا گناہ ایسا بے حیا تھا، بے حیائی والا تھا، ایسا گندہ گناہ تھا کہ ان سے پہلے ایسا گناہ کوئی کیا ہی نہیں تھا، وہیں سے یہ گناہ آیا ہے۔ لہٰذا ہر دور میں ایک نبی آتا، ہر دور کا نبی الگ ہوتا، ان کی قوم الگ ہوتی، ان کے گناہ الگ ہوتے، اور اللہ کا عذاب بھی الگ ہوتا سب نبی کو۔ یہ 25 پیغمبر ہیں نا، خاص خاص ہیں، انہی کے اوپر عذاب، یہ انہی کی قوم کے اوپر ایسا ایسا عذاب آیا کہ سب ایک دوسرے سے الگ ہیں، سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبیوں کو لوگ قتل کرنے کا دور چل گیا، لہٰذا زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے مطابق قتل کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا، حقیقت یہ۔ اور پھر یہاں سے نبیوں کا سلسلہ، بنی اسرائیل کہاں سے چلی؟ اسحاق علیہ السلام سے آیا یعقوب، یعقوب علیہ السلام سے پورا یہ بنی اسرائیل والا پورا ہوا آیا شجرہ، اور ختم کہاں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب تو نبی اٹھ گئے، اب نبی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے لائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل عرب میں پھیلی تھی وہ عرب میں تھی، اور یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ عرب میں کوئی نبی آئے گا، تو نبی آنے سے پہلے ہی بہت سارے یہودی ایک ٹیم کی شکل میں عرب میں جا کر بس گئے۔ جب ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو پھر عرب میں پہلے ہی سے بہت سارے یہودی تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، یعنی انہیں لگتا تھا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، اور وہ بہت زیادہ مالدار ہوں گے ان کے مطابق، کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے لاڈلی قوم فرمایا اور بہت ساری فضیلتیں دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت آزمایا، بہت سارے امتحان میں رکھا۔ لہٰذا جتنے نبی کا درد ہے، جتنے نبی کو جتنا ستایا گیا ہے، سب کا درد ایک طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ایک طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا درد کا پلہ سارے نبیوں کے پلے کو اٹھا دیتا، ایک پلڑے میں سارے نبیوں کا درد کو جتنی ان کی قوم نے ستایا ہے وہ رکھو، اور دوسرے پلڑے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو رکھ دو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باقی نبیوں کے پلڑے کو اٹھا دے گا۔ یہ تھا نبیوں کا شجرا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ان کی قوم نے ستایا اتنا کسی نبی کو ان کی قوم نے نہیں ستایا۔